ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን እንደምሰምታችኋል ሰላምታችን ከያላችሁበት ድረሳችሁ ያለን ይህ በየሳምንቱ አርብ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የሰይፈ ነበልባል የሬዲዮ ፕሮግራም ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምንውላችኋል ዜና እናሰማለን ቀድሚያም አበይት ዜናዎችን የአዲስ አበባ የኢህአዴግ ጽሕፈት ቤት በተቀናጀ የከተማ ፕላን ላይ መስተዳደሩ ሰራተኞችን ሊያሰለጥን ነው ኢትዮጵያም ከዓለም አቀፍ ገንዘብ ገበያ ለመበደር ድርድር ጀመረች የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወታደር የወያኔን ተላላኪዎች ገደልኩኝ አለ ዜናው ሲተነተነነው ከዜናዎች ጋርም ኢዮብ ባይሳ ነኝ በምዕራብ ኦሮሚያ የሚንቀሳቀሰው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል ለስለላ ስራ የተሰማራው የወያኔ ተላላኪዎች ላይ የማያዳግም እርምጃ ወሰደ በምዕራብ ኦሮሚያ ዞን ውስጥ የሚንቀሳቀሰው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በፋዲጋ ወረዳ ከነቀምቴ ከተማ 22 ኪሎ ሜትር ርቀት በሚገኘው ስፍራ ላይ በወሰደው የደፈጣ ጥቃት ተስፋዬ ጥላውን የተባለውን ሰላይ ገደለ ፍቅሬ ኃይሌ ግርማ ማርቆስና በየነ የተባሉትን ተላላኪዎች ክፉኛ ማክሶሉን ኦነግ ገለጸ በተወሰደው እርምጃ የተደናገጠው ወያኔ የፋዲጋ ነዋሪዎችን በማዋከብ ላይ ይገኛል የኦሮሞ ህዝብን የሚያዋክብና የጥፋት ተላላኪዎች ላይ ከእንግዲህ በኋላ የማያዳግም ቅጣት እቀጣለው ሲል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ጥብቅ ማሳሰቢያ አስተላለፈ የአዲስ አበባ የኢህአዴግ ጽሕፈት ቤት ለከተማው አስተዳደር ከላከው ቅጽ ለመረተ እንደሚቻለው ፓርቲው በአዲስ አበባና በኦሮሚያ የተቀናጀ የከተማ እቅድ ዙሪያ መንግስት ሰራተኞች ውስጥ ያለውን የአመለካከት ክፍተት ለመሙላት ስልጠና ይዘጋጃል ፓርቲው የተለያዩ ቅጾች ለሰራተኞች በመበተን ሰራተኞቹም እስካሁን ስለነበሩበት ክንውኖችና ዶክመንቶች አስተያየቶችን እንዲጽፉ ተጠይቀዋል እጅግ አወዛጋቢ ሆኖ ተቃውሞ ያስነሳው በርካታ ሰዎች የሞቱበት የአዲስ አበባ አዲሱ ካርታ ለማስፈጸም መስተዳደሩ እንቅስቃሴ የመጀመሩን ለማወቅ ተችሏል ኦሮሚያ ክልል መሬቶች ወደ አዲስ አበባ መስተዳደር ማስገባቱ ለበርካታ አርሶ አደሮች ማፈናቀል ምክንያት ይሆናል በማለት ተቃውሞ ያስነሱ በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ ተማሪዎች መገደላቸውና መታሰራቸው ይታወቃል መስተዳደሩ በአቋሙ በመጽናቱ ውሳኔውን ለማስተግበር እንቅስቃሴ መጀመሩ ሌላ ዙር ተቃውሞ ያስነሳል በማለት ታማኝ ምንጮቻችን እየገለጹ ይገኛሉ አሁንም የኦሮሚያ ምድሮች ሊቸበቸቡ ነው ሲሉ ታማኝ ምንጮቻችን ይገልጻሉ መንግስት የጀመራቸውን የኃይል የመንገድ ባቡርና የስኳር ፋብሪካዎችን ለመጨረስ የሚያስችለውን ገንዘብ ከዓለም አቀፍ አበዳሪ ድርጅቶች ለመበደር የሚያስችለውን ድርድር ከሁለት አውሮፓና ከአንድ አሜሪካ ባንክ ጋራ ጀምሯል መንግስት ገንዘብ ለመበደር የሚያስችለውን ቦንድ ለገበያ የሚያቀርብ ሲሆን ዓለም አቀፍ አበዳሪዎች ተቋማት የመንግስት የመክፈል አቅም በማየት ብድሩን ይፈቅዳሉ መንግስት ዓለም አቀፍ አበዳሪ ድርጅቶችን ገንዘብ ለመበደር ወደ ዓለም አቀፍ የካፒታል ገበያም ሲገባም ይህ የመጀመሪያው ነው ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ ከመንግስት እንዲሁም ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋምና የዓለም ባንክ አነስተኛ ወለድ ብድር ስታገኝ ቆይታለች ይሁን እንጂ ከነዚህ ተቋማትም ሆነ ከኤክስፖርት የሚገኙ የውጪ ምንዛሬ አነስተኛ የተጀመሩት የፕሮጀክት ለማስፈጸም ባለመቻሉ መንግስት ከዓለም አቀፍ የግል አበዳሪ ድርጅቶች ጋር ለመደራደር የመወሰኑ ድርጅት ጋራም ብዙም እያነጋገረ ይገኛል መንግስት ወደ ዓለም ገንዘብ ገበያ ለመግባት ወደ መወሰኑ ተከትሎም የኢኮኖሚ ባለሙያዎች የተለያዩ አስተያየቶችን እየሰጡ ይገኛሉ ኢትዮጵያን ወደ ባሰም አዘቅት ውስጥ ይከታል ብለውም ይገምታሉ ዜናው በዚያ በቃ መልካም ቆይታ ከቀሪው ፕሮግራማችን በዚህ ዜማ ወደ ሌላው ፕሮግራም እንሻገራለን አናማል ቱዲቤን ኩንታቱ ሁሉ ፈከኛ ያሰበ አናማል ቱገሽ ኩንታቱ warrantilalun kun basu fi bilisumma hunda kasu
kaasu gaaffii bilisummaa hunda kaasu. Isa hidachiru gafachu isa waregame matisa yadachu erro wachinsane falmachu waltunsu walchina gafachu isa hidachiru gafachu isa waregame matisa yadachu erro wachinsane falmachu በኦፒዶ ውስጥ ያሉ በርካታ የኦሮሞ ተወላጆች መሳሪያ አንግበው የራሳቸውን ወገን አሽቆጥቆጠው እየገደሉ እያሰሩ ይገኛሉ። የኦሮሞ ተወላጆች በተለይ በጠላት ስር ያሉ የጠላት ታዛዥ የሆኑት እስከመቼ ድረስ አፈሙዝን አንግበው ወገኖቻቸውን እየገደሉ መሬታቸውንና ሶርሳቸውን ለባዕድ እየገበሩ ይቆይ ይሆን? የተቀራው የኦሮሞ ህዝብስ እስከመቼ ዝምታ መርጦም እየተገደለ እየተሰደደ ልጆቹን እየገበረ ይኖራል? ነገም ኦሮሞና ኦሮሚያ ምድር በከቶኑ ላይኖር እንደሚችል ይታወቃል። በዚህ ላይ አቶ ታደሰ ተስፋዬ ጋራ የማረጋውን ቆይታ እንድትከታተሉ እጋብዛለሁ። ዜማውን አስቀድማለሁ፣ ከዛን እንግዲያን ይዤ ቀርባለሁ። መልካም ቆይታ። የመብት ጥያቄም ያነሱ ቁጥራቸው በርከት ያለ የኦሮሞ ተማሪዎች እንደ ድኩላም ተሳደው ታርደው ተገለዋል። ገሚሱም እግሩ ባደረሰው ተሰደው የጅብና የቆራ መጫወቻ የሆነው የኦሮሞ ተወላጅ ቤት ይቁጠራው እንላለን። እንግዲህ አቶ ታደሰ ተስፋዬ ለውይይቱ ፈቃደኛ ስለሆኑ በሰይፈ ነበልባል ሬዲዮ ዝግጅት ክፍልና እንዲሁም በአድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁኝ። እንደምን መልካም። እስኪ አቶ ታደሰ ተስፋዬ እንደው በአሁኑ ወቅት በኦሮሚያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ እንዴት ይገመግሙታል? በኦሮሚያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ዛሬ አልተጀመረም። ከምኒልክ ዘመን ጀምሮ በኃይለ ሥላሴ ዘመን ጀምሮ በደርግ ጀምሮ እስከ ወያኔ አገዛዝ ድረስ የመጣ ታሪክ ነው።
ግድያው ዘረፋው እስራቱ ጭፍጨፋው ዛሬ የተጀመረ አይደለም ስወርድ ስወረድ የመጣ ጉዳይ ነው ኦሮሞ ላይ ይህ ሁሉ ትኩረት የተደረገው ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ኦሮሞ ከዘመን ዘመን ከትውልድ ትውልድ በቀዩ ላይ እየተዋረደ በቀዩ ላይ እየተገደለ በሀገሩ ላይ እየተፈናቀ የሚኖርበት ምክንያቱ ምንድነው የሚል ጥያቄ ሰዎች ያነሳሉ ይሄ ዋናው ምክንያት የኦሮሞ ሀብት ነው ሀገሩ ነው ለሀገሩን በቁጥጥሩ ስር አድርገው ሀብቱን ዘርፈው ህዝቡን በዝብዘው በድህነት አራቁተው ሞራሉን ገለው ስለልቡናውን አፍሰው እንዳይንቀሳቀስ አድርገው ዘላለም ከትውልድ ለትውልድ ለመግዛት ያለው ዓላማ ስላላቸው ነው ይሄ ነው ምንጩ ይሄ ነው ሌላው ምክንያት እዚህ ላይ አልገልጽም ባሁኑ ጊዜ ምክንያቱም የምሰራቸው ብዙ ነገሮች ስላሉ መግለጽ አልፈልግም ዋናው ይሄ ነው ከዚህ ቀጥሎ ይሄ ህዝብ ለምን እየታረደ እንደዚህ ዘላለም ይኖራል የሚል ጥያቄ ብነሳ ምንድነው በአንድነት መከላከል አለመቻሉ ነው በአንድነት ተነስቶ ለሀገሩ ለነጻነቱ ለመብቱ ለእኩልነቱ መዋጋት አለመቻሉ ነው ብሔርተኛ የኦሮሞ ልጆች ለነጻነት ሲታገሉ ባንዶች ካዲዎች ለሆዳቸው የሚገዙ እንስሶች ከገዢ መደቡ ጎን እየተሰለፉ ዘላለም ህዝቡን ይመታሉ ታጋዮቹን ያጨፈጭፋሉ ያሳድዳሉ ያጋልጣሉ ይህ ከጥንት ጀምሮ የመጣ ነው ዛሬ አልተጀመረም የዛሬው ልዩ ያደረገው ምንድነው የዛሬው ልዩ ያደረገው ህዝብ ማወቅ ያለበት ምንድነው የተደራጀ የታጠቀ ኦሮሞ በገዢ መደቡ የተደራጀ በገዢ መደቡ የተፈጠረ በገዢ መደቡ የሚመራ የተደራጀ ቡድን ለራሱ ለግል ጥቅሙ ብሎ ለፍርፋሪ ብሎ ከገዢ መደቡ ጋር እጅና ጓንት ሆኖ ኦሮሞን ማስመታቱ ነው ማጋለጡ ነው ማሳደዱ ነው ልዩ የሚያደርገው ይሄ ነው ያሁኑ በ21ኛ ክፍለ ዘመን ውስጥ ያለ ነው 21ኛ ክፍለ ዘመን ውስጥ እንስሳት ነቅተዋል ብዙ ታሪክ ይሰራሉ ትርኢት ይሰራሉ ነቅተው ማለት ነው እንስሳት እኛ ሰዎች ከትውልድ መማር አቅቷቸው ከታሪክ መማር አቅቷቸው ካለፈው ግፍ መማር አቅቷቸው ወገናቸው ፊት ቆሞ ነጻነት ትግሉን የሚያዳክሙበት ምክንያት ምንድነው አእምሯቸው አልተለወጠም ያልተለወጡ ከእንስሳ የማይሻሉ ሰዎች ናቸው ወገናቸው እየታረደ እነሱ ይቀብራሉ ወገናቸውን እየጠቆሙ ለእስር ያበቃሉ ወገናቸውን እየጠቆሙ ያሳድዳሉ እንደ መጋዣ አጋሰስ ሆነው የሚዘረፈውን ሀብት እየተሸከሙ ለገዢ መደቡ ያገለግላሉ የኦሮሞ ሀብት ሲዘረፍ እነሱ ጦር መሳሪያ ተሸክመው አጫጭነው አጓጉዘው ያስረክባሉ አጅበው ማለት ነው ወርቁ ሲዘረፍ የኦሮሚያ ማዕድን ሲዘረፍ እነሱ አጃቢዎች ናቸው አጅበው ማንንም ሰው መንገድ እንዳይነካው እንዳይዘረፍ ለገዢ መደቡ ያስረክባሉ ይሄ እንግዲህ የኦሮሞ ጠላት ኦሮሞ ነው የሚባለው ይሄ ነው የኦሮሞ ጠላት ያለቃ ማንነቱን የማያውቅ ለከርሱ የሚገዛ ግለኛ ቡድን ማለት ነው የኦሮሞ ጠላት ገዢ መደቡ ብቻ አይደለም ዋናው ግንባር ቀደሙ ከምኒልክ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ኦሮሞዎች ናቸው ይህ ህዝብ ይሄ ትውልድ ከትውልድ
ወገኑን የሚያሰቃየው አእምሮ መለወጥ አለበት። በዚህ ጉዳይ ላይ መሰራት አለበት። በዚህ ጉዳይ ላይ ከየቤቱ አባት ልጁ መምከር አለበት፣ እናት ልጇ መምከር አለባት፣ ወገኑ መምከር አለበት። መንቃት አለባቸው። አልነቁም። የነቁ ሰዎች ደግሞ ምንድነው የገዛቸው? ጥቅም ገዛቸው። ትላንትና ምንም ነገር ያልነበራቸው ሻይ መጠጫ አልነበራቸው። ዛሬ የባለፎቅ ናቸው፣ ባለቪላ ቤቶች ናቸው፣ የደለበ ባንክ አላቸው፣ የተለያየ ጥቅም አላቸው። ትላንትና ወያኔ ሀገር ቤት ሲገባ ሻይ መጠጫ ከኪሳቸው የሌላቸው በረባሶ አድርገው የሚሄዱ በመንገድ ላይ ጫማ የሚሰፉ ዛሬ ወያኔ ካድሬ ሆኖ የወያኔ ባለስልጣን ሆኖ ኦሮሞን የሚያስገድሉ እነሱ ናቸው። ለጥቅም ብለው አልተማሩም ከታሪክ። ቦበና ኦሮሞን ባሪያ ያደረገ አንዱ ነው። በአንድ ብርሌ ጠጅ ነው ምኒልክ የገደለው የሚባለው። ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ቁሴኒ ደግዴ ኦሮሞ ነው፣ የምኒልክ ጦር አዛዥ ነው። ባልቻ አባ ሳፎ እንደዚህ ነው። እንግዲህ በተከታታይ ስንመለከት እነዚህ ኦሮሞዎች ከገዢ መደቡ ጋር እጅና ጓንት ሆነው ኦሮሞ ወገናቸውን የጎዱት ከወደቀበት ቦታ እንዳይነሳ ያደረጉት ለከርሳቸው ብለው ነው፣ ለሆዳቸው ብለው ነው። እነሱ አልፈዋል። ታሪክ ዘላለም እየወቀሳቸው ይኖራል። ታሪክ አልተማሩም። የዛሬዎች ሰዎች ኮፒዲዎች ከታሪክ አልተማሩም። በኃይለ ሥላሴ ዘመን፣ በደርግ ዘመን፣ በምኒልክ ዘመን በኦሮሞ ላይ ደባ የፈጸሙ ግፍ የፈጸሙ ኦሮሞዎች ምን አይነት ውድቀት እንደደረሰባቸው ስራቸው እንኳን የማይነሳ ተቀብሮ ያሉ ሰዎች አሉ። ከዛ እንኳን አልተማሩ። እንግዲህ በአጠቃላይ በኦሮሚያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ዛሬ አለመፈጠሩን ህዝባችን ማወቅ አለበት። እንግዲህ ለምን ይፈጠራሉ እንደዚህ ያሉ ባንዳዎች፣ ካዲዎች፣ ለሆድ የሚገዙ እንስሶች ለምን ይፈጠራሉ የሚል ጥያቄ ብነሳ ህዝቡ ሊቆጣጠራቸው አልቻለም። በማንኛውም ነጻነት ትግል ውስጥ ወሳኙ ህዝብ ነው። ህዝብ ባንዶቹን ቢቆጣጠር በየቀየው በየሰፈሩ እነሱን ቢመታ ጠበንጃ ያለው በጠበንጃ፣ ጩቤ ያለው በጩቤ፣ ድንጋይ ያለው በድንጋይ፣ መጥረቢያ ያለው መጥረቢያ ባንዶችን በውስጡ ቢቆጣጠር ኖሮ ገዢ መደቦች ኦሮሞን መንካት አይችሉም። የገዢ መደቡ ኃይል፣ ጉልበት፣ አይን፣ ጆሮ ከሃዲ ኦሮሞች ናቸው። ህዝብ መቆጣጠር አለበት፣ መዳኘት አለበት። ዳኝነቱ በሌሎች የነጻነት ትግሎች እንዳደረጉ ህዝቦች ከዛ ተምሮ እነዚህን ሰዎች ከውስጡ ማጥፋት አለበት። ከቀየው ጀምሮ አባት ልጁን፣ ወንድም ወንድሙን፣ ከሃዲ ወንድሙን መቆጣጠር አለበት፣ መዳኘት አለበት፣ ማስተማር አለበት፣ መምከር አለበት። በዚህ የማይመለሱት ላይ ደግሞ የመጨረሻ እርምጃ መወሰድ አለበት። ህዝቡ መቆጣጠራቸው ወያኔ ጆሮና አይን የለውም፣ በኦሮሞ ውስጥ ጉልበት የለውም። በአንድ ቀን ኦሮሚያ ውስጥ ማደር አይችልም። ማድረግ ያለብን መደረግ ያለበት ምንድነው? ህዝቡን ማነሳሳት ነው። ተነስ ማለት ነው። የኦሮሞ ህዝብ ተነስ። በመጀመሪያ የሚገልህን ገዢ መደብ ሳይሆን በውስጥህ አንተን የሚበሉ አጥፋቸው፣ በእነሱ ላይ ዘመቻ አድርግ ብለን ህዝባችን መምከር አለብን። ህዝባችንን ማነሳሳት አለብን። ብሔርተኞች ስታገሉ፣ ወጣቶች ስታገሉ፣ ተማሪዎች ስታገሉ ህዝቡ ዝም ብሎ ያዳምጣል። በሀገር ውስጥ በብዛት ማለት ነው። ውጪ ሀገር ያለውም ደግሞ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገን እንኳን ግፉን ለማጋለጥ እንነሳ ስንላቸው አይነሱም። ጥሪ ሲደረግላቸው አይሰሙም። ኦ ሲባልላቸው አይደርሱም። ይህ ህዝብ መለወጥ አለበት፣ መለወጥ አለበት። አእምሮ መለወጥ አለበት። አስተሳሰቡ መለወጥ አለበት። በዚህ ጉዳይ
በተደጋጋሚ የማያቋርጥ ህዝባዊ ትግል መካሄድ አለበት። ምሁራኖች አስተያየት መስጠት አለባቸው። ጠበቅ ያለ ለስለስ ያለ ሳይሆን መረር ያለ ህዝቡን የሚያነሳ መልእክት ማስተላለፍ አለባቸው። ህዝብ ወሳኝ ሆኖ ከተነሳ አንድ ቀን በኦሮሚያ ውስጥ የግፍ አገዛዝ መቆየት አይችልም፣ መኖርም አይችልም። ይህንን የሚያዳምጥ የኦሮሞ ህዝብ መነሳት አለበት። ዛሬውኑ መነሳት አለበት። እየሞተ መሞት የለበትም። እየሞተ መኖር የለበትም። እየተጨፈጨፈ የዘር ፍጅት እየተፈጸመበት ከትውልድ ትውልድ መኖር የለበትም። ማብቃት አለበት፣ መቆም አለበት። ይሄ ህዝብ መነሳት አለበት። አቶ ታደሰ የምኖር ለምን ሞት ይፈራል? መልካም። እስኪ እንደው ቀደም ሲያነሱት የኦሮሞ ህዝብ አልተደራጀም፣ ሊደራጅ አልቻለም ብለዋል። የኦሮሞ ህዝብ አንድነት እንዳይኖረው እንዳይደራጅ ያደረገው ነገር ምንድነው? ምክንያቱም ያለንበት 21ኛው ክፍለ ዘመን ነው። በተለይ በውጪ ያለው አሁን ይሄ ትውልድ ደግሞ ቴክኖሎጂም ሆነ ለማንበብም ቅርብ ነውና አንድነት ላይ ፈጠር እንደው እንዳያውቅ ያደረገው ነገር አይኑን ይጋረደው ምንድነው ይላሉ። እንግዲህ አንተ በጨለማ ውስጥ አንድ ነገር መኖር ማየት የሚችለው መብራት ሲኖርህ ነው። በጨለማ ውስጥ የሚደርሰው አንድ ነገር እንቅፋትን፣ ጉድጓድን፣ አውሬን፣ ሾክን ማየት የሚችለው ብርሃን ሲኖረው ነው። አለዛ እየሄደ ገደል ይገባል። የሰው ልጅ የመጀመሪያ ብርሃኑ ምንድነው? መንቃት ነው። የነቃ ህዝብ፣ የተደራጀ ህዝብ ማንም ወደኋላ አይመለስም። ንቃት ይጎላል ህዝባችን። ዋናው እዛ ላይ ነው። በአንድነት እንዳይነሳ ያደረጉ ብዙ ምክንያቶች አሉ። አራት የኦሮሞ ጠላቶች አሉ። ይሄንን እዚህ አልገልጽም በአሁኑ ጊዜ። አራት የኦሮሞ ጠላቶች፣ የውስጥ ጠላቶች፣ የውጭ ሳይሆን አራት የኦሮሞ ጠላቶች። ኦሮሞ ህዝብ ይሄንን ጉዳይ የሚሰማ ይወቅ፣ ተመራምሮ ይደርስበት። አራት የኦሮሞ የውስጥ ጠላቶች ናቸው። እነዚህ ካልተወገዱ በስተቀር ኦሮሞ ዘላለም ከባርነት አገዛዝ መውጣት አይችልም። ዘላለም በአንድነት መቆም አይችልም። ማንም ተመራምሮ ይደርስበት። ይሄንን ችግሩ ይሄ ነው። እንግዲህ አቶ ታደሰ እያሉ ያሉት ችግሮች አራት የውስጥ ጠላት አለው ቢገልጹት ጥሩ ነበረ። ምክንያቱም የሚሰራቸው ነገሮች አሉ። መልካም እንግዲህ እርሶ ቀደም የተናገሩት ነገር አለ። የኦሮሞ ህዝብ አገር ቤት ውስጥም ወጣቱ ሲታገል እንደው ዳር ቆሞ የመመልከትም ነገር አለ። በተለይ በውጪ ያለው ንጹህ አየር የሚተነፍሰው የዲሞክራሲን ጸበል ወይም እንደው የተጎነጨው በውጪ ያለው የኦሮሞ ተወላጅ መቀስቀስ ይፈልጋል። ትግሉ የኔ ነው የማለት ጉዳይ አንመለከትበትም። እንደዚህ አድርግ ጥይት ግዛም እንኳን ስንቅ ግዛ እንኳን ሲባል ገንዘቡን የማስቀደም ነገር ወይም ነፃነትን እንደ ቡና የቤቱ ድረስ እንዲመጣለት የሚፈልግ ዘመን ላይ ያለ ነው። ኦሮሞ አንዳንድ ጊዜ እንደውም ስንመለከት የተበደለም አይመስልም፣ በተለይ በውጪ ያለው። ምክንያቱም የተበደለ ሰው የተረገጠ ሰው ትግል ለመታገል ይንቀሳቀሳል። ውጪ ያለው ደግሞ አንዳንዱ ስንመለከተው አያገባኝም የሚል ደረጃ ድረስ እየደረሰ ይመስላል። በጣም የሚያስፈራ ነገር አለ። ይሄ እንደው ከምን የመጣ ይመስሎታል? እንግዲህ ዋናዎቹ የምጠቅስልሽ በውጪ ሀገር ላለው ነው ካለው ነው የምነሳ። የውጪ ሀገር ያለው ሰርቶ ይገባል፣ ገብቶ ይበላል፣ በልቶ ይተኛል፣ በነፃነት ይኖራል። በዚህ ምክንያት በሀገር ይስደረግ የኖረውና እየተደረገ ያለውን ታሪክ ግፍ መከራ ማስታወሱን ትቶታል። ለምን ተደላድሎ ይኖራል። በኦሮሞ ህዝብ ደም ቪዛ አግኝቶ ነው 90% እዚህ ሀገር በመላ ዓለም ያለው። በኦሮሞ ህዝብ
ደም ቪዛ አግኝቶ ነው 90% በመላ ዓለም ላይ ተሰራጭቶ በሰላምና በነጻነት የሚኖረው ያንን የቪዛ ደም ዋጋ መክፈል ነበረበት ግዴታ አለበት አባቱ እናቱ ወገኑ ዘመዱ ኦሮሞ እየተሰቃየ የዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብቶች እየጮሁ እሱ ዝም ብሎ ይተኛል ዝም ብሎ ይቀመጣል ዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብቶች ይናገራሉ ሁሉ ጊዜ ይናገራሉ ያንን እንኳን ድጋፍ ለመሰጠው ሰላማዊ ሰልፍ አድርገው ያለዛ መግለጫ እንኳን ድጋፍ መስጠት የማይፈልጉ ብዙዎች ናቸው ለምንድነው ነው አንደኛ በሰላም ይኖራል በልቶ ይኖራል ጠግቦ ይኖራል አንደኛ በለኝ ሁለተኛ እንደምናውቀው በሃይማኖት ተከፋፍሏል በጎሳ ተከፋፍሏል በወንዝ ተከፋፍሏል በፖለቲካ ተከፋፍሏል አየው ተከፋፍሏል በጥርሱ ዝም ብሎ ይሳሳቃል የልብ አንድነት የለውም ይሄ ነው በአንድነት ተነስቶ ለሀገሩ ለወገኑ መጮህ ያቃተው አንዱ ይሄ ነው እንግዲህ ሶስተኛው ምክንያት ምንድነው ነው ሌላው በሃይማኖት አፉ ብሉጋም ተይዟል በሃይማኖት ስብከት ደንዝዟል አንዳንዶቹ ደንዝዟል በሉ በሃይማኖት ልጓም አፋቸው ታስሯል ስለ ኦሮሞ መናገር ፖለቲካ ነው ስለ ነጻነት መናገር ፖለቲካ ነው ስለ አንድነት መናገር ፖለቲካ ነው እዚህ ውስጥ አንገባም ብለው ብሎ የሚተኙ ሰዎች አሉ አይሆ ብሎ የሚተኙ አሉ በሃይማኖት የደነዘዙ አሉ በሃይማኖት የተቆላሹ አሉ በሃይማኖት የከረሩ አሉ በሃይማኖት ጭንቅላት ብቻ የሚያስቡ ብዙ ናቸው ከዛ ውጪ ማሰብ የማይችሉ ብዙ ናቸው ይሄ ሶስተኛው ምክንያት ነው እነዚህ የተደራረቡ ነገሮች ናቸው ውጪ ያለውን ዲያስፖራ በአንድነት እንዳይቆም ያደረጉት በአንድነት እንዳይነሳ ያደረጉት እነዚህ ሶስት የነገርኩት ምክንያቶች ናቸው መፍትሄው ምንድነው ነው ቀጥለው መፍትሄው ማስተማር ነው መንከር ነው እንደዚህ በማስ ሚዲያ ወጥቶ ደፋር ሰዎች ዝም ብሎ የለፈለተ የግል ህይወታቸውን የሚናገሩ ሰዎች ሳይሆን ስለ ኦሮሞ ጉዳይ ስለ ኦሮሞ ህመም ስለ ኦሮሞ ስቃይ ማጋለጥ የሚችሉ ስለ አንድነቱ ችግር በድፍረት መናገር የሚችሉ ምሁራኖች ወጥተው ህዝቡን ማስተማር አለባቸው መምከር አለባቸው ማነሳሳት አለባቸው ይሄ ነው መልካም አቶ ታደሰ በእውነቱ አመሰግናለሁ እንደው የአንድነት ኃይሎች ሁሉ ጊዜ የሚያነሱት ነገር አለ ይሄንን ላንሳና እርሶ የፈለጉትን መናገር ይችላሉ በመጨረሻ ኦሮሞን እየገደለ ያለው ጠላትን ከተቀራው ህዝብ ጋር አብረው እንዲታገል ቢደረግ ውጤታማ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ሌላውም የአንድነት ኃይሉም ጠላት የሆነው ወያኔ ነው የኦሮሞ ህዝብም ጠላት የሆነው ወያኔ ነው በጋራ ታግለው የነገዋን ኢትዮጵያ በጋራ ማደራጀት ወይም መመስረት ይቻላል በታሪክ ላይ ጥላቻን የታሪክን ነገር ለታሪክ ጻፊዎች ትተን የነገዋን ኢትዮጵያ አብረን እንገንባ የሚሉ ወገኖች አሉ ስላለፈው ነገር እንርሳው ይላሉና እንደው ኦሮሞ ከነዚህ ጋር አንድ ላይ ተቀናጅቶ ለውጤት ሊበቃ አይችልም ጥሩ ጥያቄ ነው ማኦ ሴቱንግ ይመስለኛል አይ ቲንክ ሶ ማኦ ሴቱንግ ይመስለኛል ወይም ሌላ ሰው ሊሆን ይችላል ተራቱን ነው ማውቀው የጠላት ወዳጄ ነው ብሎ ህዝቡን አስተባብሮ ጠላቱ ከሆኑ ሰዎች ጋር አስተባብሮ ጠላቱን ነው አንድ ሆነ ህዝብ አለ ማኦ ሴቱንግ መፈክር ይመስለኛል ይሄ ጉዳይ የጠላት ወዳጄ ነው
የምለው ከዛ ነው የሚመሳለሽ ኦሮሞን የበደለው ትግሬ ብቻ የትግሬ ተወላጅ ብቻ አይደለም ኦሮሞን የበደለው አማራ ጀምሮ ነው አማራ ስንል ህዝቡ አይደለም ይሄንን ለይተን ማወቅ አለብን ህዝብና ገዢ መደቦችን ለይተን ማወቅ አለብን ህዝብና ቡድኖችን ለይተን ማወቅ አለብን በአማራ አገዛዝ ኦሮሞን ሲበድል የኖረው ህዝቡ አይደለም የጎጃም ገበሬ የጎንደር ገበሬ የሰሜን ሸዋ አይደለም ገዢ መደቡ ነው የተደራጀ ቡድን ነው ለግል ጥቅሙ ለስልጣን ብሎ ህዝቡን ሲጨቁን ሲተፈጭ በነበረው ገዢ መደቡ ነው በአሁኑ ጊዜ የትግራይ ህዝብ አይደለም ኦሮሞን እየተፈጨፈ ያለው የተፈጨፈው ማን ነው የተደራጀ ቡድን ነው ገዢ መደብ ነው በዚህ ደረጃ ማወቅ አለብን ህዝብና ገዢ መደቡን ለይተን ማወቅ አለብን እንደዚህ ብዙ ሰዎች በአጠቃላይ አማራ ይላሉ በአጠቃላይ ትግሬ ይላሉ እኔ እዚህ ላይ እቃወማለሁ ለምን ገዢ መደብና ህዝብን ለይተን ስናውቅ ነው እንግዲህ አንድነት የሚሉት የአማራ ወገኖች አንድነት በምንድነው ነው በነጻነት በእኩልነት ላይ የተመሰረተ አንድነት የሚል ዓላማ ነው በነጻነት በእኩልነት ላይ የተመሰረተ አንድነት ተፈጥሮ በጋራ የጋራ ጠላት መታገል አስፈላጊ ነው ነው እኔ በኔ በኩል በኔ እምነት እንደዛ ነው ሰው መቼስ የራሱ የገባውን ይናገራል የሚያውቀውን ይናገራል ዶክተር መረራ ጉዲና በዚህ ላይ ነው አቋሙ አሁን ይሄ የተፈጠሩ የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ግንባርን ይሄንን ነው የሚያመለክቱት እንግዲህ አንድነቱ ልድገመውና በነጻነት በእኩልነት በመከባበር ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት በዚህ መንፈስ ህዝብ በጋራ ሆኖ የጋራ ጠላቱን መታገል አስፈላጊ ነው የጠላት ወዳጅ ነው እንደምለው ማለት ነው እና ኦሮሞ ብቻውን ይሄንን ግዢ መደብ ማስወገድ አይችልም ምክንያቱም ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ አለ አህጉራዊ ተጽዕኖ አለ ሀገራዊ ውስብስብ ነገሮች አሉ ይሄንን መረዳት አለብን አህጉራዊ ተጽዕኖዎች ምንድናቸው ምንጫቸው ምንድነው የሚለውን ማወቅ አለብን ዓለም አቀፋዊ ተጽዕኖዎች ምንድናቸው ምንጫቸው ምንድነው ብለን ማወቅ አለብን ውስብስብ ነገሮች ምንድናቸው መነሻቸው ምንድነው የሚለው ለይተን ማወቅ አለብን ይሄንን ስናውቅ አቋም እንይዛለን አየው መልካም እንደ ቀለበት የተከበበ ህዝብ ብቻውን ምንም ማድረግ አይችልም አጋር ያስፈልገዋል ቀድሞ ጠላታችን ነው ብለን ኦሮሞ የሚቃወመው እኛ የምንቃወመው ኃይሎች ገዢ መደቦች ናቸው የዛሬ ትውልድ አይደለም የዛሬ ትውልድም አእምሮውን ለውጠን እኛም ጠንካሮች ሆነን ለማንም የማይበገር ህዝብ ሆነን ነው ከኛ ጋር ስራ ማለት አለብን ማለት ነው ኦሮሞ ጠንካራ እንዳለው አብሮ ብነሳ የማይበገር ኃይል አለው እንደ ብዛቱ እንደ ተማረ ኃይሉ እንደ ጀግንነቱ አንድ ቢሆን ማንም ከቤቱ አይቆምም እኛ መምራት አለብን የአንድነቱን ጉዳይ እኛ መምራት አለብን በሰው ከመርተን ሳይሆን እኛ መምራት አለብን ለዚህ ዕውቀቱም አለን ለዚህ ጉልበቱም አለን ለዚህ የተማረ የሰው ኃይል አለን አንድነቱን እኛ እንምራ አብረን እንቀጥል መልካም በመጨረሻ ሊያስተላልፉ የሚፈልጉት መልእክት ካለ እድሉን ልስጦት አመሰግናለሁ
ወሳኝ ኃይል ህዝብ ነው። ህዝብ ወሳኝ ኃይል ከሆነ ታሪክ ይለውጣል፣ አዲስ ታሪክ ይፈጥራል። የኦሮሞ ህዝብ ወሳኝ ሆኖ መነሳት አለበት። ከውስጡ የፈሉ የውስጥ ጠላቶቹን በቅድሚያ ተቆጣጥሮ ከውስጡ አጥርቶ በአንድነት እንዲቆም ለሀገሬ፣ ለህዝቤ፣ ለወገኖቼ ሁሉ እናገራለሁ። ህዝብ መነሳት አለበት። ከዚህ የበለጠ ምን ይመጣበታል? ከዚህ የበለጠ ምን ውርደት ይመጣበታል? ከዚህ የበለጠ ምን ውርቀት ይመጣበታል? ተነስ የኦሮሞ ህዝብ በያለበት፣ ገበሬው ተነስ፣ ነጋዴው ተነስ፣ ተማሪው ተነስ፣ ምሁሩ ተነስ፣ ሴቱ ተነስ፣ ወንዱ ተነስ፣ ሽማግሌው ተነስ። ተነስ የኦሮሞ ህዝብ። ይሄ ነው ለኦሮሞ ህዝብ የሚያስተላልፈው። መነሳት አለበት። ከዚህ የበለጠ ምን ይጠበቃል? ምን ይጠበቃል? ሀገር እስከማጣት ድረስ የደረሰ ህዝብ፣ ከትውልድ ትውልድ እየተጨፈጨፈ የሚኖር ህዝብ፣ በሀገሩ ሀብት ሌላው ሲበለጽግ ለማኝ ሆኖ የሚኖር ህዝብ፣ ሀገሩ ምድሩን መለወጥ ህዝቡን መለወጥ የሚችል ሀብት ያለው እየተራበ እየተቸገረ እየተሰቆረ በድህነት እየተሰቃየ የሰው አሽከር ሆኖ ኩሊ ሆኖ የሚኖር ህዝብ መነሳት አለበት። አቶ አንድ የሚያሳዝን ነገር አለ። መጨረሻ ምንድን ነው? ከመሬቴ ላይ አፈናቀሉኝ፣ ከእርሻዬ ላይ አፈናቀሉኝ እያለ የኦሮሞ ገበሬ ይጮሃል። የሚያፈናቅለውን መግደል አለበት። መሬቱን የሚቀማውን መግደል አለበት። ቤቱን አፍርሶ የሚወስድበትን መግደል አለበት። ከዚህ በለጠ ምንድን ነው? ሰው ለምን ይፈጠራል? ቤቴ ፈረሰብኝ፣ መሬቴ ወሰዱብኝ፣ ማሳዬ ወሰዱብኝ፣ ይሄ አይሰራም። እያንዳንዱ ኦሮሞ መሬቱን ሲቀማ ህይወቱን ተቀማ ማለት ነው። አባቱ፣ እናቱ፣ ወንድሙ፣ ወገኑ ሲጨፈጨፍ እሱም ተጨፈጨፈ ማለት ነው። በያለበት ባለው አቅም የሚዘርፈውን ማቆም አለበት። የሚያፈናቅለውን ማቆም አለበት። የሚገለውን ማቆም ማስወገድ አለበት። ይሄ ነው እኔ መልእክት ማስተላለፈው። አቶ ታደሰ ተስፋዬ ስለሰጡኝ ማብራሪያ በሰይፈ ነበልባል ሬዲዮ ዝግጅት ክፍልና እንዲሁም በአድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ከየኦሮሞም ሄርባ ጋንፉሬ አየር ላይ አለ። ጁዴኖስ ወለራ ያኔ ኮስምራ ቶፈጋኖስ ቢያራ ቶሮሌ ወልጋራ ካይና ፊኮ አብዲ ጉዲ ዘጋወታ ነሪፈቲ ከትወ Jechunko wanan si jallufi wanan si barefi wakiyata tefi yoman beki na yomana keki ብዙ የተባለለት ብዙ ተስፋ የተጣለለት ኦሜን ለሁለት ተሰንጥቆም እንደ ቡናም እየተቆላ ይገኛል። በዚህ ሚዲያ ውስጥ ችግር እንዳለ ከጠዋቱ ለሰይፈ ነበልባል ራዲዮ ዝግጅት ክፍል የጽሁፍ ዶክመንት የድምጽ ሪከርድ ይደርሰን ነበር። ታዲያም ይህንን ለማጣራት እየሞከርን እያለን የቦርድ ሊቀመንበር የሆኑት ዶክተር አምዛም መልቀቃቸውን ተከትሎ ወደ ዝግጅት ክፍላችን የኦሮሞ ተወላጆች በመደወል እኚህን ዶክተር እንድናናገርና ስለ እውነት ለእውነት እንድንቆም አስጠንቅቀውን ነበር። ታዲያም እነሆ ስለ እውነትና ለእውነት ቆመን ዶክተር አምዛን ይዘን የአድማጮቻችንን ጥያቄ ለመመለስ እየሞከርን እንገኛለን። እንግዲህ ዶክተር አምዛ በስልክ መስመር ላይ ይገኛሉ። ዜማውን ላስቀጥልና እሳቸውን ይዤ እመለሳለሁ። መልካም ቆይታ።
ተወዳጁን ድምጻዊ አጫሉን ሁንዴሳ ወደ በኋላ ጊዜ እንመለስበታለን ሰዓት ካገኘን። እንግዳዬ ዶክተር አምዛ ለቃለ መጠየቁ ፈቃደኛ ሆነው ስለቀረቡ በሰይፈ ነበልባል ሬዲዮ ዝግጅት ክፍልና እንዲሁም ባድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁኝ። በኦሮምኛ ነው የምናወራው። ዱራን ዱርሴ afaan oromootiin deebii fi deebii kan akkaan kennu maaliif barbaachisattiin seenaa osoo kisallee galatoonfanne ummata keetii fi warra gartee si dhaggeeffatuuf dubbiin tun dubbii Oromoo safuu Oromoo dhimma Oromoo waan laaluuf gaafii ta'elleen afaan Amaaraatiin naa dhiyaatu afaan Amaaraatiin deebisuu yooniin danda'e kaniin danda'u afaan Amaaraatiin dhiyaata ammoo dubbiin kun dhimma Oromoo dantaa Oromoo waan laaluuf waan Oromoon walitti dubbachuu qabdu jee waan hin amanuuf afaan Oromootiin deebisa hoggaan deebisu gaafii ati dhiyeessitu afaan Oromootti hiikeetiin hanga tokko deebii deebisa uummanni keenya gaafii kana gaafii fi deebii dhiyaatana guutuu fi guutuu akka argatu jechuudhaaf iyyoof kan akka gaariin naa beeke eegaan sanjee boodagaa gaafii deebii tana na afeeruuf Seyfa ነበልባል na afeeruuf hedduun si galatoonfadha. Hojii garagaraa hojjettu jirturraahis haalaan Oromoon simboonti kophaatee taatee raadiyoona kana uummanni Oromoodhaa dhugaa Oromummaa sana akka argatu waanuma gartee Oromiyaa miidiyaa neetworkitti hoggaa dhaabnu uummata keenya waada seensisan godhaa waan jirtuuf galata guddaa argattuun sin jaatteefi. በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር አምዛ። እንግዲህ ወደ ውይይታችን ነው የምንሄደው። ምናልባት እርሱ መልሱን ብቻ ቢመልሱልኝ ደስ ይለኛል ጥያቄን ባይደግሙት ምክንያቱም ሁሉም ስለሚረዳው በማለት ነው። ዶክተር አምዛ እርሶም የኦሜን የቦርድ ሊቀመንበር ኖት። በኦሜን ወይም ኦሜን ሲመሰረት በዛን ሰዓት በመቶዎች የሚቆጠሩ ኦሮሞስ ፍለፊት ቆመው የተናገሩት ነገር አለ። እውነት ሊሰሩ ስለ እውነት ሊመሰክሩ ለእውነት ሊቆሙ ቃል ገብተው ይሄ ህዝብን እየተገደለም እየሞተ ያለውን ህዝብ ድምጽ የሌለውን ድምጽ እንዲያገኝ ለማድረግ ሞክረዋል። እርሶ እንደ ቦርድ ሊቀመንበርነቶም ከኦሜን ውስጥ ለምን ወጡ? ዱራን ዱርሴ ኦሶን ማሊፍ ባደሶን ጆሶን ኢትንሴነ bahinsi achi keessa aangoo fi miseensa boordummaa keessa bahinsa san ummata keenyaaf dubbummaan sanu akka gaariitti akka xaliila taatuun barbaada. Maaliif ammaan tana bahinsa kiyya san irratti hundaa'e ani interviewun kan san irratti hundaa'e sambiraa sammaas karaa sirriitiin boordii akka hunda boordii ummata boordii keessa jiru hundatti leetaraan iimeelaan ergee irratti hundaa'e bahinsa kiyya boordii keessaayis bahinsa kiyya aangoo taayitaa gubbaa jiru bahinsa kiyya akka gaariitti dabaltee jiru osoo hin beeku ammoo ummataaf press releasing gaddeeffame tokko aangoo irraa bu'ee malee boordii keessa ni jira kajuusan dura akka sirraa'uun barbaada san boodatti seenna maaliifin akkaan bu'e so ani ammaan tana boordii keessa boordii durataa boordummaa qofa osoo hin ta'in guutuu fi guututti boordii keessaa niin bahee jechuudha kun akka gaariitti jala muruun barbaada maaliifin kana jaa ammaan tana websaayitii irra deetan bikka interviitti kannee fi ibsa boordii kajuu jira san dogoggora san akka sirraa'u dogoggora san hoggaan argarraa hokka sirraa'u iimeel garagaraa ergeetiin jira warra boordii hunda isaanitti yoo xiqqaate uummata keenyaaf wanni kunilleen bahinsummaan kiyya kunu karaa dhugaatiin akka ibsamu yoo dogoggorrillee yoo jiraate iimeeliin argisan irratti yoo gattee dogoggorrillee hin jiraate yoo akkasitti isaanii galerlee sanillee akka wayyeessan maaliif ani jaalalaaniin uummata keenya tajaajiluu dhufe hoggaan haalaan tajaajilu san dadhabee hoggaan bahe bahinsaaf bahuu kiyyaaf aangoon qaba waan hin qaba
mata yatti if prison Sudan wani kaba kana kuna katalidu itu bebe metingira wani kun talile mu kaba dokan degan kana je boda ko iyo male ba akami ba te wani kun kafat tikisente oromia media network ko gafa dala tubar dilasan ummata fetif hawi khanite dugani majette kana amma ba unke male do fe kana jettu hokam be kana namni hedun anis gadanim be akan interview gafa khanite nagatti si ummata fiyaf akan sila barbatani tajajilu dugaan jeesan tajajilu dadhabu khiyya hogambo waan tarafarra nage hogate bahe haala nagatti ittia sanitti anemo wani tokko kanin egambe wani ummata kushettura dhufu kanin argu wala ma tokko fa gadda kana zaatana feeta to so kana walin ketimma be kaju lamada waan tokko bardisa jira ummata oromoda bahin zakiya kun tokko fa waan tokko ga goddamu dadhabe ummanni oromoda lideroli oromoda kabika oromo danta oromoda geessu angur jiran hogga dadhaban ummata oromo tabani himani dadhabe jechuun kuni injifanno guddaadha warnaan jira akkasitti takalaalamuun barbaada maaliif bikkasan ta'anii bikkasila hojiin dalagamuu itti hin dandeenye wal xaxamteef wal qasefeessa teessee waa takkaleen hin jiru lakki ummata keenya umaatii miti jettee kaa'uun waan nama ifteessaa qaban tokko seeraa fi wanni kuni dhaaba seeraan dhaabbate lammada dhaaba amaanaa ummataa fudhannee dhaabbanne trust of the people kuni baayilooyi kennatti akka gaari lafa kaa'amee jira dhaaba ummata irratti hundaa'u contribution ummataati shareholder qabnaa bara taxpayer qabnaa bara kanaa dhaabbate seeraa miti kun hoggaa waltatee argamu haalli kun haalaan dhaawaa hoggaa ta'e dhufu sanirraa hin ka'ee bahee jechuudha akkamittiin bahe kajuu tuqeetiin ture interview duraarratti ammoo gaariitti bilisee yoon hin kaa'u barbaade amma bikkasan gahuudhaaf yoo keenya bikkasan gahuudhaaf waaniin barreessee qarabaan gahee jira dura ummanni kan akka gaariitti seenaa OMN keessatti maaliif kufee akkamit kufee eenyuutu kufiinsa kanaaf hin kufu dhaabni kun hin kufu ammoo eenyuutu red flag agarsiise gaafasan akkan kufnellee silaakkidiidanii gaafasan ni kufaa baran akkana godha san turning point jennaan organizational development turning point ka ta'e maaltu hoggaa jamee qoramu wanni kun meetti bahaa jechuudha so documentii namni hedduu namaa sa Dr. Hamzan bar aangoo guddaa qaba aangoo daarektara durataa boordiiti warra isa dhibatan hundaa'u faayar godhuu ni danda'a kan osoo hin godhin akka ta'e warra jira ani meemooniin maajirratti walgahii maajirratti akkas godhuu jechuudha namni waan kana booraysi akkana rakkoo godhe takkaamsiin irra fudhatu maal ta'uu qaba fajuu xiinqalamee dokumentiin dhiyaate dokumentiin takka lama sadiitu baayilooyi keenya haqamnu seeratti bulmaataa keenyaa wajjin kam wal tuqate kasanitti tuqatee dhungatee sanirraa as bahe walitti hidheetiin boordiidhaaf disisiiniidhaaf dhiyeessee jechuudha murtiidhaaf maaltu godhamuu qaba murtiidhaaf hin dhiyeesse murtii kana walgahii akkanumatti osoo hin ta'in akka gaggeessaa boordii tokkotti soluushinii yookaan hiikkaan hin as bahee jechuudha hiikkaa kana fideetiin ummata dura asee lafa kaa'e walgahii maajirratti jechuudha dubbi deemaa turte baatee amana deemaa turte kan hunda guduunfuudhaaf rakkoo deemaa turte kan hunda guduunfanii murtii gartee bu'uuraa itti aanuudhaaf ni haasee jechuudha ummatatti hin deebise hoggaan deebisu maaltu dhufe yoo keenya takka lama jee hoggaan deebisu kanarratti ammaas walgahii sana osoo walgahii tuttamaati walgahii sana osoo hin godhin dura warra boordiitiin walgahiin arra gootu kun walgahii OMN seenaa OMN keessatti murteessaadha meemoon isin ergee fi dokumentiin isin ergitan hunda dubbisaa qoottaa jee hedduu isaanii sirkiisitti dha'ee osoo miitingiin hin geenye waan tokkotti ejjennoo tokko fudhatanii akka dhufan hin godhee jechuudha duba kun hundi dhiyaatee walgahiin isaan geenye walgahiin kooramiin guutame ajandaan irratti haasofnu beekamee maaliif
ajandaan dhiyaate ajandaan beekame ani ajandaa kana liid godhuudhaaf miitiin kana liid godhuudhaaf hoggaanan jalqabu duraan dhufee miitiin kunuutuu hin qabu jee warra mormee jira warra mormee boordii keessaa miti warra executive directoraat miitiin kun saatan keessatti ta'uu hin qabu laal executive director tichi maali dalagaansa nuti nu keessa taa'ee dhaggeeffachuu malee harkallee baasee quba baasee voot godhuu hin danda'u unkaan ajandaa control godhuu dhiisi kuni ta'uu hin qabu jennee wal morkine san irratti okay ni baay'ee keenya laallee inni ta'uu hin qabu jennee amma karaa ajandaan guddaan kanaa jeeqaan lafa haa'u osoon walga'ii jalqabin hunda isaaniitiin gaafii gaafadhe meemoon erga sanaa fi dookimentootaan erga kana dubbiftanii hin jiru hundi keessan osoo walga'ii jalqabne maaliif we have to be on the same page hundi keenyaa peejii tokko ta'uu qabna maaliif murtii goone murtii wanni kun maaliif kana jira murtii barbaachisa decisionii kana ani diktaatara kophaa xiyyaa midhaanii godhu uummata kana hundaan voot gochisuun amansiisuun qabaa jechuudha ajandaa dhiyaata kana irrattii fi dookimentootaan dhiyaata kana irratti wanni kan dubbisanii deemu gaafadhee konformu ko barbaadu maaliif murtii godhamuu deema murtiin kun hoggaa godhamu yoo bonni beekuu qabdu manni dhaggeeffatanii keessanis bonni beekuu qabu murtiin hundinuu winara qaba luuzara qaba institution san keessatti dhaabaatu win bada overall malee warri kana keessa jeeqamaaf wanni uume warra hojii isaaniitiif wanni isaanirratti murtiitti kana jechuudha maaliif hoggaa hojjaa tokko faayir gooteeti wanni san beekuudhaaf yookaanis nama jeeqama uume tokko hoggaa disipliin gootu winara inni luuzara wanni san irratti maaliif inni adabame jechuudha ammoo dhaabni kun benefiit godhaa jechuudha so wanni kun wanni barbaachisu murtii jaba decisive leadership decision barbaachisaa akka ta'in kanaa mirga fenneeffachuu barbaade hundi keessan dubbatanii hin jedhe kennaan isaanii warra dubbisanii dubbachisaa sa'aa kan neefiiti dubbisaa jenneen hanga tokko sa'aa kan neefi dubbisaa maaliif murtii kana muudeema jechuudha murtii kana yoo fedhan gabbuusu yookaan oddabda ammoo murtiin ajandaan dura ta'an dhiyeesse diskashiniin isaa keessa deemee hundi diskas ta'uu qaba jechuudha kana waanin barmootaan waanin dhugummaan qabuuf hin kana jaa dhaaba walitti kaatee miti dhaaba seeraan heeraan biyya sana keessa dhaabbate waan ta'eef dookumentii haasawni keenya hundinuu dorganama seeraaf dhiyaachuu danda'a jechuudha walitiin keenya hundinuu kanaafin kana godhe durba kana keessatti adeemsa kana keessatti ajandaa kanatti ni dubbannamuuf hin dubbannuun hedduu deemee jechuudha now akkaan siin jee murtiin kan hoggaa godhame silaa yookaanis murtiin hin godhamu yookaan irratti diskas gooneetiin qabxiin handeesse tokko lama jedheessan irratti haasawame silaa murtii godhama kana akkanumatti cinaan tokko uummata keessaa warri imeer kanaa hin dubbifne kaniin torbaan lama gizee irra fixee waan kana qopheesse isatti maree kaniin dookumentii qabnu hunda seenaa dhaaba kana keessatti waan deeme hunda kaniin deeyse achisan teebil godhanii waan kana rakkoo miti haadhaamu jechuun dhufee jechuudha sa'a lama dhiyeet goone ajandoo maarra taasisna kaniin ajandaa akka dura ta'aatti dura kaa'e jechuudha so by the way discipline committee jennee dhaabnee qabna waa'ee kanaa waa'ee beekumsa dhaaba keessatti yoo uumame akkami adabamaa discipline committee baatii lama duraan dhaabe board of trustees godhee dhaabee hin jira jechuudha waa'ee kanaatis murtii kennamee namni kana keessatti maqaan qabamee badii uume akkaataa itti adabamu discipline committeen evidensiin dhiyeessa kana hundarratti hundaa'ee akka qopheessuu je'eetiin lafa kaa'e sanbira dabreetis akkaataa amma wanni kun akka ittiin fufne jeeqamsi deemaa jiru kun akka ittiin fufne akka godhamuun rekomandi godhe jechuudha boordiin akka approve godhu akka liidara boordii tokkotti yoo namni san adabamuutis akka adabamu adabni isaa immoo hangam ta'a akkamitti adabama kunis qoratamee akka godhamu discipline committeetiin prefer godhe jechuudha osoo kun hundi jiruuti dhaggeeffadhu osoo hundi kun hundi jiruuti lakkii kana jaanii komitee biraa komitee barajjaadha akka dhaabbatu godhee jechuudha amma adeemsa keessatti waliin argee lakkii murannoon hin jirtu yookaanis komitmentiin hin jirtu so is leadership waan kiyya gaggeessummaan kiyya atis ta'e amma waan kanarratti compromising waan gartee kanirra dabranii wanni tokko achi keessatti haasawame akka hojiirra oolu hajan sanaan dura achi baatanii uummata dubbachuu qabdan jennee waan murteessine tokko hojiirra ooluu qabaa jedhanii guruppiin tokko achi
sabatani jechu hay tanandro wonni umada tinde no qoratamu male beekamale jennati wan kan hunda qoradde asbase wonni umada kaysa ala de mutinansa ugata chara uno mirkane isine umada chibane oso kadar mutinge nyakame kijibna that is the point achini wultar kamne jechu amma tanamboda ani from that point on sistemni wan kana chidala gan qorafta yoban arbu lafatinin sila kadurata abo tiba torbal ma gutu irratwani gode dubbin kun ka meeting gi bar emergency meeting la ma sadin gode kuma nin tafsirati mettiba kana ugangodu kana oson ta godu jiruti ma email bira ugan computer ri yabanu mali decision goda mukun public wani wan ka wujete ko rege ko wani jeje gabbe wani kun direbo jira hokka be kan email legal department rala tatamu biratin sinde tatamu birana matatu ummanni kun trust public trust no tikam wacce bane ummata tuga kanim ne goduda shakkin tokko goda ma du funar ke jechuda male kun documenti jollen internship da samar kai sabe kana hokka garte company tattalaitu farram tujira kame wani garte namusa wani dakka alatimba amaran tujira nama board chairman trustee ke heavy khabati sadi already darge bar sila hogan kullen sila tae yo wanni kunitti amana me sila hogan baati sadde dura senu wan kana farramu kabajechu arra hogga dubbin asbate kukken kaate wanni kun bawu deman ummata bar wanna kana hogan mu kamna jetin prachai to wani gode hogan uga ummata mu kamna rakolle yira terko kana tirra ana kuno karani tirra anus kana jenneti haw kamna je recommendation ka kuno ga argan wani kuno dire bof dema jani legal department da email na ergamen sinje Osman wali expire agifa chujo emailing kuni akuman sinje document kana disclosure wana ka jani kwanjani amma kana anilal tufio ta de male Harvard ke chamber tamo kodeshan tufi na matu fakio ta male wan kan ina gaje tatama wan jiro kan ina gaje chura amma ummata ke yasin wan kana goda jetin wa'adan sene ci ummata hidro da bade amana sai san furadde jetin ci be ummata da bade ni bade wan kana ira da debetin board ke ta fato amana arka kam na bari je kana dugan ko so jiru amma waraka kana akan debetu ummata tin hinimne silabara ka ci kai sai wal ke sun wan birati kuma waraka kana asbate kan me tatamu wan kana andron borin ba ta de tun tain ko ebe o ga arbitu immediately wal kai dan kai sa ani almost jiru ya chuda so murtini sana board fesati wani damne evidence in kunun dini yo public te umni wan inwatu committee adda da hun barbachar te takanya to kofa committee kamne chikaita already discipline committee ethics committee bati na maduranda audit committee bati na maduranda rakon kuni akko orata musila sanu mo hukumisan safita ujira ko yetu irmatu ujisa ni bigena ka dera ban guideline te kun akko guideline ko pesan hearing dum dachira tanandura yetu so kunun doso jiru ayo gefeto feti wani talira taw ko so jiru ko wono din hum barbado kunun di oso jiru de beni committee ku bata butak la woni kunun dinu akarat na so omne table godamun mal janna no ti hoji khiyatti am kan wam bani barzi sofa delay tactic janna so umane kun delay tactic warri gatte dubbin tuni na to akari group kudan akka garte amma simple birati fi chaso bira garte namatti dan ko pay so gade man diktasan teise chaso isan si ko pay chaso te khufudaf ummata khayti zammas wada sentesan laysuraf decisive action provide you the action muttaita provide you atbe action muttaita kana kanne ummanni khayniya wan kana walke taisu malbi wan ummata ratinda wan te jetta ibisla barda politika kana te erkon jiru dawo politika hangi walta wajjima no fatose kun dawo ummata di war kadeni ummata din de mujira te jo ummata di bar wanni kun sera di bar ma sera hay jira bar sera mawtum matin bulla bar malaka namara guru kunun dinu bar odi taw ka bar kunun jo so jiru be kom takan hun do son kabu amma wani kan wani barsisu ummanni amata rifte kun hogga kebiani amata rifte kun wara te wanga jolen ore wana wan kan ta ujran sani tamari ti fara wara sadaka tamari ti yarwa jiru jechu
baafamee ummata kiyya ummataan bikkatana taa'ee ummata kafalli malee akkanumatti ummata kiyya gumaacha godhu kana hoggaa politikaa biraatii fi caasoo biraatiif namni nama qopheessu ta'anii ilaaluun qaanyiidha tuffiidha kun ta'uun qabu jeetiin as bahee jechuudha. መልካም እስኪ ዶክተር አንድ እንመለስበታለን እንደው ግልጽ ለኦሮሞ ህዝብ ግልጽ እንዲሆን የምፈልገው ነገር አለ የኦሮሞ ሚዲያ ኦሜን መዋቅሩ ምን ይመስላል የስልጣን ተዋረዱስ እስከ ምን ድረስ ነው ቦርዱስ ስልጣኑ እስከ ምንድን ነው ይፈያደ ጋቲጋሪ ነጋፈተ ጋቲን ኩኒ ሃላን ሁንዴ ሃሶተናቲ hunde email ergamani memon ergate kanire husittu saniti amma lal boarding OMN sera ittingulmata ka OMN IRS ti nakame ka state minister nakame kaba sera sankesa ti mal jabai loi sankesa ti boarding ango mayi kaba ja ango mayi chun hala achi kaisa demusan ango mayi ummata raha fuda me kaba bikka ummata abelal angon board dabar ummata kaisa matte ifdura yoga amma ga boarding kun board founding board jennan kun ifdura bar wari board kana kaisa ti silatamu chapterota malaka OMN ni gargaran kaisai akka gargarsa humna gargarsa kin isani tin filamu kabani bar arranta namo founding one tane jecha ummata oromo kaitatti beekum sanis kabajanis ummata kaban fille askete so boarding akati filame sambira dabre angum boardi kana angu ummata oromo kana khadde gura madde chisanira delekte lal to ko kana kaban ittigaab tamni keenyu jechuudha ummata jechuudha nama askete to ummata la namni gide takka ittigaab tamni keenya warra management tiif warra garte management kun akka saate warra garte dura jalqabe waan ta'eef isaan akka tigaatuma fakkatti makka warratti makka jira kana qajeelsuudhaaf akka gaarii wanna kun akka dirqaa godhamu yeroo hiyyatti irra deebi'ee taa'ee qoreetti dhiiba humna boordiin qabu kun ta'u warra executiveif nuutu delegate isaaniif dalagaa nuu kenneef akkuma jirutti ummanni kun yoo fedhan ni dalagan you feel it at the pleasure of the board jalala board idaatini warri executive council ke dalagamale isan ango hinkaban angon guutuun eenyarka jirti board ke jirti khanana ka gaari jara mure hige bara wani memo biyatti yoo namni khaari hamutaati bara nama department kheisa hunjire khamantana kheisa seene hunda jeeku kana dhiisi bara executive council yo conference irratti qaban ari udaf ango document warra dhiyeessu barbaachisa dhugaarratti hundaa'uu qaba kijibaan akkanuma nama ari'uu hin dandeenyu seerri kun maaliif waan irratti ariineef document qabaachuu qaba kana aangoo guutuu qaba tokko boordiin aangoo ultimate power isa bira jira tokko kana qabatu kanaan beekaa kanaan mataa keessa qabatee hojjechaa ture tokko naa qabatu lammada executive council jedhaniiti jenneeti jaarree qabna nam sagal keessaa qabu kuni departmentoota isa ramadamanii jiranii jechuudha kuni hojii teenya nuti isaan delegee goonee hojjechaa jiranii jechuudha guyyaa guyyatti anammaan taa'amni gargara silkiina ta'ee biyya fagoo raayis waan kana abdii waan kana akka biqiltuu waan barbaadanii waa hedduu na dhiyaata ugaana dhiyaata wanni jumaale nuti boordiin waan hojii gabuunee waan deemaa jiru akka gaarii monitor godhuu qabna monitor goonee performance report isaanii baasiseetitti akka nu dhiyeessan kan hunda godhaatiin godhaa ture jaagalu habaatii ammaas karoora qabaniis akka nu dhiyeessan godhaa ture karoorri kun meeshinaa fi viishina OMN akka wajjin walli fudhata jennee ilaalaa deemaa jira jechuudha kana aangoon nagaabatte aangoon boordii maali aangoon warra executive council maali aangoo warra executive council hojiin kun akka execute ta'u akka hojiirra oolu ilaal mul'anni boordii keessa jiru akka hojiirra oolu murtiin boordii keessa dabre akka hojiirra oolu murtii garagaraatti dabruu danda'a murtii garagaraa dabarsinee jira hojiirra haa oolu jennetti gadi kanne adeemsa
gubbaarraa gattanii nu kunis karaa tokko tokkotti rakkoo amma ani flaag godhee dhiyeessa kanaan hedduudhaan shoon uumamee jechuudha. Kuni kana rakkoon guddoon hojiin kun silaa agartee akkanuma smoothly akka agartee organizationin ammayyaa dalagutti silaa dalagame gaarii ture. Ammoo kun hin dalagamne dhiibbaa garaagaraatiin jechuudha. Wannummaan rakkoo ta'e as mul'atee kun warraan ta'e gubbaa bahee balaqqisee kana jechuudha. መልካም ዶክተር መዋቅርና የሚዲያ ስራ የተለያየ መሆን አልነበረበትም መዋቅር ሌላ ነገር ነው ሚዲያው ራሱ ይሄ ነገር እስኪ እንዴት ይገልጹታል መዋቅርና የሚዲያን ነገር አንድ ጊዜ ሁለቱም ተያይዘው የሚወራ ነገር አለ ጋዜጠኛው በነጻነት ሊሰራ እንዳልቻለ ነው የሚነገረው እንደውም እርሱ የተናገሩት ነገር እዛ ላይ አለ በአቶ ጀዋር ኢንተርቪው ሄይደረግ አይደረግ እስከ መባል ድረስ ይደርሳል ጋዜጠኛው እንደ ጋዜጠኝነት ሳይሆን እንደ ቤት ሰራተኛ የሚታይበት እንደሆነም ከዚህ በፊት የደረሰኝ የጽሁፍ መረጃዎች አሉ የከፍተኛ ባለስልጣናቶች የፈረሙበት ዶክመንት በእጄ አለ የድምጽ ሪከርድ በእጄ አለ እንደው ይሄ አሰራር ምን ያህል ፍትሃዊ ነው ሳንሱር በነጻነት ባለበት ሀገር ላይ ሳንሱር ማድረግስ እንዴት ነው የሚቻለው ጋዜጠኞች እንዳይሰሩ ለኦሮሞ የቆመ ሚዲያ ስለ ኦሮሞ እንዳይሰራ ማድረግስ እንደው ምን ያህል አግባብነት አለው ይላሉ ዶክተር ጋሪዳ ዮብ ዱራ ወንኒ ሬቡ ሲኻ ተርታሲ አንጎን ቦርዲቲ አንጎን ዲሲዳ ኸንሲንጀ አካ ጉባር ጩንፈታ አው የሰነከ ጋሪና ከበዱ ከገፈቶ ከዚህ ከዚህ ከጋሪ ከሊያ ሀዶ ጀቲን ከነባንጃ ከሰንከይሰቲ ኤግዜክቲቭ ካውንስል ከይሰቲ ኤዲቶሪያል ዲፓርትመንት ቲቸር ኤዲቶሪያል ኤዲተር ኢን ቺፍ kan miselsa wujud kisote ammo hopat tichere editorial board editorial policy editorial board warra garte editorial board kora tanangir interview ke jani kare ka ba do jalga wani kare tak gari to pense dira ran gare de wo bache namusa gadel summa editorial policy kore namusa gadel summa makana wa raisu sourcing biatu ugarat tundau kana warra kana qoratte daily guyyatti news ruhana impartial te also harto ko dabse harto ko kijibanimne akka goda probably editorial policy malibi wali ko media ara media ko bulchin sakaba board sakaba kana dabremo guyyatti hujin sa media ko matan dalaga guddo katalagu editorial jechu mutiwar support the home principal salalte support whatever hundinu wani to go hundinu warri media kay tajibusan akka ummata kenyaf ode panno kullu wali ranjin akka khanu support guru dapat dalagante now David Amalte khana kay tatiga amma comedy hat tin di dura structure akka ni kenya taratu dikadibun si matan ko bajirachi kuni ifumafu sila akka nuti aannetti nam tokko osoo hin ta'in editor in chief osoo qofa osoo hin ta'in associate editors editoroota biraatis wal biraa qabatee board ta'anii guyyaa guyyatti wal gahii godhanii waan dabru har'a maal goona proogiraamaa dalagan jedhanii waan dabru kanarratti murteessaati guruuppii murteessaatti deemanii jechuudha wanni akkaataa nuti itti ilaalu akkas ture amma kana adeemsa keessatti principles kana irra walii galaniiti debate godhanii waan kana kabarni goona wanni kun ummata keenya beekumsanii uumaa itti ummata keenyaaf dantaa oromoodhaa hangam ibdura dabarsaa dhalaatutti wanni kun kadhaabbate dantaa oromoo national interest ibdura oofuuf dantaa ummata nam tokko dantaa amantii biyyaa dantaa amantii feetii ganda sanii gaara saniitti miti kadhaabbate dantaa oromummaa fi oromoodha akkamitti duuba news itemiinii fi proogiraamni dhiyaatu hundinuu kanaani madaalamaa jechuudha akka nuti gubbaa laallutti kana deemsa keessa buunee waan kana inni ilaallu maaliif aangoon keenya chiiti badiin editor in chief irratti inni kun badii hamaa godhee lakki akka ilmaan oromoo waan calaqqisu hin deemne godhee hojii riippoortii nutti haate right way wanni san credibility ta'e ari'uu aangoo qabnaa jechuudha sun nutti hin dhiyaanne now adeemsa keessa maaltu dhufe komeedhaan dhufe komee garagaraa dipaartimentii san qofa osoo hin ta'in komee namni tokko keessa seenee decide nama dhiyaatu nama interview godhamu
gamana wanni kun akka gartee dhaabaa fakkaatee kan dalay akka hin dalagamne akka nam tokkee ta'ee akka hojjetamaa jiru riippoortii garagara wanni keessa tozoon ta'in maal achuma keessa qofa tozoon ta'in editorial room keessa qofa tozoon ta'in bikka biraa hundattuu nuti sistema isaati sistema gubbaarraa nuti gadheenyu sistemni kun akkamitti jeeqamaa jira moo waan irra ta'aa jira jechuudha. Kanaan ana naa dhiyaatisiin jira. Kun hoggaa dhiyaatu baatii lama dura wanni kun akka hin taane kana qofa osoo hin ta'in dipaartimentii hedduu keessattuu wanni interferansiin kun akka dhaabbatu murtii keessa seennee miitingii goonee waan tokkorra walii gallee waan kun akka dhaabbatu kanaa jennee adda ayyaane jechuudha. So wanni akkasii san dhugaani jira wanni kun ammoo akkatti hin fufne sadarkaa garagaratti irratti hojjetamaa ture amma hirmaa ol kutta'u jecha amma kun duraan nu keessa beena laafuun daamni barni beera hundi ni jiraanii beena warri sadarkaa garagaraarra jirru kana hunda ni beena furmaanni akkatti godhamu obsaan akka wanni kun inninis risoorsii uummataa jawaar jechuun risoorsii uummataati nama kanaas akkaataatti dalasiifnu bikka inni isaa malu akka ta'u gorsaanis haa ta'u irratti hojjetuudhaaf tattaaffiin godhamee ture. Kuni amma sambira bukee adeemsa hin jaabar waan ni keessa dabaree maal ture resignation sigee wanee naan jettu achi keessa tureeti achi keessa warra gadii editorial department dabaree maas executive council hunda keessa dabareeti boordii keessa dhufee jechuudha. So sani rakkoon guddoon akka departmentii tokko qofarratti amma rakkoon biraa ka jiru adeema verifying godhe silaa warri maan sana qoratu kan qoratu wannummaan dhiyaatu cinaansaa waa'ee dantaa Oromoo san tajaajila san ni jalaqqisu warra ajandaa biraa keessatti ofuufaa jira. Jedhanii namni komee alaalaa deessutti ni jiraasi kana qorachuudhaaf waan ni barbaachisa kun hin qoratamne kana ta'e hin taane isin jechuun hin danda'u ammoo uummanni kanaa komee akkanaa akka alaa dhiyeessan ni hin beeka. Programmi tokko kan dabru jira kan dabarree jira kajuu namni programa interview dhiyaatee hoggaa laalanii isaan hin taane amma kun bilisa isaan beeka editorial policy warri achi jiru bilisa hangam hundi ammoo bilisa hoggaa jennu akka gaariitti nama keenya agaru bilisa hoggaa jennu hangamii bilisa hanga gubbaa jiru namicha gubbaa jiru san bilisaati dantaa Oromoo calaqqisuudhaaf murannoo qabaachuu irratti cittaa jechuudha. Hanga bilisa hoggaa jennu inni isaafis port money and power is I'm going to abuse those in the America. You can get right. So, Rako Hakati to that again. Rakukuni, Hanga, one tangible when he Murtaito, Iraga, and so one in Yargin, Niger, a month of Kenya. Shakiram, Panama, Kenya, and see one to Kohate. Honey, fundraising enough, one day making to it. Columbus, Ohio, getting to it. Columbus, Ohio, Uganda, who are Margaret, Johar, because Yoga has all Guru. So in this house and Warabameti, Oromia Media Network, Umata Hasu, Umata Nyani Guru is the Rajachu. Ani, one in the getting, Columbus, Ohio, the getting, has a data after board, the chairman of board, the Uganda, a policy discussion. Because Barack Obama is count them or gather they come and the game because they were news make whatever. Again, has any anybody news, has any anybody. One is one day just like show coverage get to come over. Has the idea of an Ingode, Jabania or a man, that there is OMN, Hanuti and Matera, and of Sogo Juro, Kogarata, Mulla Tehira, and Demu, is Dura Parora Kamukanata, has or they are waiting. Has anybody one in Bani Matters? Central College. Has anybody video and a chira or a Mujan again with the chapter of the government has any that in the war. So when it ever is an Yoto Bade, it's a wide Machisonta and Umata or more thing focus when it has any Yasi, a most Johnson, Davatani, when in a Major Chitu officially, Aka to Marita to the Vineyard Katu, when nobody, the Daba Amata, or Colin Gana Joe Leda, will get a sort of a mock of Sober Jira, GA and in the Vatana, in the Barre, use and Sansurana, and just probably told them there, one Kasi Jirachu Nimala, Kunamo, Akaga investigated one day to Kabu, one comment the Kunama, Come Serik, Maladi, when you manifest Yamiskini, Halkan, Walgibore,
keessatti halkan osoo hin dandeenye walgahii godhee maallaqa waliin buusu dararaa namaa mana namaa kuulii dalagee maallaqa nuuk dantaa Oromoo calqisanii hoggaa wanni calqisne mul'ate janii hoggaa odeessan dasnee nuti warri amaanaa uummataa fudhannee irratti eeguun barbaachisaadha. መልካም መልካም ዶክተር እስኪ በዚህ ዜማ እረፍት እናርግና እንመለሳለን። ነፃ ሚዲያ ማለት ምን ማለት ይሆን? ኦሜን የማን ነው? ኦሜን እውነት በ8 ወር ውስጥ ኦዲት አስደርጎ ያውቃል? በማንስ ነው የሚመራው? እስኪ ከዚህ ዜማ በኋላ እንመለሳለን። መልካም ቆይታ። ተወዳጁን ድምጻዊ ሄርጳ ጋንፉሬን ከልብ እናመሰግናለን። ዶክተር አምዛ ቀደም ስናነሳ ስለ ነፃ ሚዲያ ነው እያወራን ያለው። ነፃ ሚዲያ ማለት የስም ነፃ ሚዲያ አይደለም። ጋዜጠኛው የሚሰማውን ሐሳቡን ውስጡን መግለጽ መቻል አለበት። ዛጋ እንግዳ ደግሞ ሲጋበዝ እንግዳው ውስጡ ያለውን ትክክለኛ ነገር መግለጽ መቻል አለበት። አንድ አስተዳደር ወይም ሌላ ሰው የሚፈልገውን ብቻ ሳንሱር ያደረገ ማቅረብ ከተቻለ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወይም ከኢትዮጵያ ሬዲዮ ምንም አይተናነስም። ከአገር ቤት የደረሰኝ መልእክት አለ። ለምሳሌ ተማሪዎች በሚገደሉበት ሰዓት የተማሪ የሞተባቸው ቤተሰቦችን የናንተ ሚዲያ ኦሜን ኢንተርቪው አድርጎ ነበር። ያ ድምጽ አልተላለፈም። የነዛ የሞቱ ቤተሰቦች ቅሬታ አላቸው። ቅሬታቸውን እያሰሙ ይገኛሉ። ከዚህ በፊት ቄሮዎችን አናግራችሁ ነበር።
ቄሮዎችንም ስታናግሩ ያ የቄሮዎች ድምጽ አልተላለፈም ምክንያቱ ምን ይሆን እንደሚባለው በኦሮሞ ውስጥ እየተነገረ ያለው ለኔ የደረሰኝ መረጃም የጠላት እጅ አለበት ይባላል ይሄ ምን ያህል እውነት ነው ዶክተር አምዛ ስለ እውነትና ለእውነት ይናገራሉ አሁን ግልጽ ላደርግ የምፈልገው ይህ ሚዲያ ለኦሮሞ ህዝብ አይን ነው በተአምር መፍረስ የለበትም መጥፋት የለበትም እርሶም ያምናሉ እኔም ማምናለሁ ውስጥ ያለውን ችግር ፈተፈቶ የኦሮሞ ህዝብ አንደበት እንዲሆን ሁላችንም እንመኛለን ግን ውስጡ ያለው ችግር ምንድነው የጠላት ችግር አለ ጠላት ገብቶበታል ስለ እውነት እናውራ ani wanni kana interview kana fi amma egan gaafa dura hoggan achirabo interview kanara tabira kanin kan hinjiru media dema jirusti dubbanne amma arrantana gaafi atinade ette kabajawani tika ugasrate ate propaganda OMN akajigu propaganda ofuda fi miki OMN jabeisu da fi kanin hato jiru so kana ummanni ke warati tajibatu akka gaari takanabe kanin barbada akka gaaritti waan kana jabeisun ifa rakko jirtu ifa itti ibsine yo amman kana jizeedan jabeisine mane rakko guddatu ummanni keenya waan abdii godate kana hogguta katira ramshe raqufa je wa guyarra gujatti median kuwa oomishte jetta akka aba politika takano manaban akka waan kanat modu hajenne sidine waan deemun dandeenyeef jecha guyarra waa oomishu jecha wanni kun gizeedhaan nama rawu qaba haala sirraa wadaffee waan hin dadhabeefin yoonin amma albee ummatatti mee akka sirreessan waan akkatti malatan akka godhamu waan kana akka kufneef waan hin barbaaduuf ummanni biyyarraa sirkina godhanii biyyaan itti dhaladhe biyya baadiyyaa keessarraa sirkina godhanii yaahoo ijinuu baattan ammai waan kana waan ja'aniifin baadiyyaarraa sirkina godhan biyya hedduurraa sirkina godhan waan kana abdii ummata keenya akka ta'e iji ummata keenya akka ta'e hooqa keenya ta'uu kaamamte akka ta'e akka bahaa jiru bikka guddaa waan qabuuf jechuudha wanni kun akka bikka deemu haalaan waan itti amanuu fi haalaan waan daldalagaa tureefin haalli wal xaxamee ammaan kana immoo isa kunis waan natti mul'ateef jechaafin ammas ba'ee dubbataa jechuudha kuni olola akkasitti hin fakkaanne yohaanis waan kana jechuudhaaf akkasitti hin fakkaanne dhaggeeffatoonni keessatti akka gaarii jala naa muranii barbaada kana akka gaariitti jala naa muranii barbaada ani kaampanii yoo beeku beeytanii beeku an kaampanii risk economics jedhamuun qaba hojii fiyyaaf rakkoon dhaabota adda addaa keessatti waggaa mul'atee haa konsaltii rakkoon maal osoo rakkoon bitee waan jeesine rakkoon osoo hin dhumne haa dafnee irratti akkaataa irratti hojjennu waan hin dalagaati yaa walii dhalee qabaa jechuudha kunis riskiin garaagaraa as keessa dhalattee namtoomummaan iftoomummaan dhaabaan dalagamuun haa ta'u wanni kun ummanni keenya kun waan akkanatti eeggatu kan waan jatee eeggatu kan hoggaa kume arguun diddaabiin kanaas beeku badata akka gaarii kana naayi amma karaa waan nijeensi deebi'e kaafiin ta'e dhugumaan duuba uummanni kun bilisa dhugumaan wanni dabruun interview cirraatee kana waliin jiran kana akkana jettee nagaafattee jira kana keeysan seenu kana waliin keeysan seenne waa ta'uu ni danda'a kana ilaal naamusa gaazexeessummaa eegamee akka dabru ummata keenyatti akka hin jeeqamne warra biyya jiru sanarras gaaga'ama akka hin buufne laalamee wanni dalagamu ni jira jeetiin abdadhaa so kana isaaniif hin dhiisa duraaf wanni gaafiin garaagaraa ummanni kun baras bahee chief ta'ee akkaataa dalagan ummataa fi umuun barbaachisaa ta'e jira probably akkanumatti akka gartee black box ta'ee waan ni keessa ta'e waan nutti dhufe qofa dhuumi namni gaafachuu qaba dhaabni kun dhaaba ummataati scrutiniin alaarra komeen garaagaraa dhiyaachuu haqaa fi sirriis dhaaba kana jiisuudhaaf olola deemuu miti jechuudha gaafii biraanaan jette as keessatti duuba dantaa oromoo warrin calaqqifne as keessa seenanii harki alaa keessa jiraahii jette ani harka alaatti amma keessa jira jee hin amanu amma hin agarre tiifinima rakkoo keeysaa qaba namni amma tokko maal jabeeta hamzaanis hoggaachi bahu rakkoo alaatti nama isa waan ni jee jiraachinaan tigreeta waan ni fedhayyee isa kana dhaabni kun jabaa waan ta'eeti oromoo waannin tigireen waan haalaan sodaatti jecha bara guddaa isaanii deettee waan ni godhanii olola oofuu ni danda'an waan akkanaa dhageetti jira already kun ilaal soba guddaadha ummata keenya rakkoo guddoo quba tokko gaachi laalte qubni abbaan afursitti aslaataa jaa so ifitti chilaannee dhukkuba
keessa jiru akka gaarii xaliila akka jabaateen tasgee mukaan sool bu'uuru dadhabnee dhaaba kana dhaaba dhugumaan Tigree dura dhaabbatu dhaaba dhugumaan miidiyaa olola uummata keenya jaanta san cabsee seenu godhuudhaaf ture ibirraa asbaa'u akka gaarii keenya kana mana keenya kana xaliilu barbaachisa jechuudha. Ani waniin tiraay godhaa ture waan irraa olola deemu ibirraa kana keessa kana yoo isaanii bartaleessine ifaan irratti ifaa bara ammaa rakkoo nama nu keessa jiru jetteemi. Dhugaan dalagaa jiraanne ba itti ifaa bara ifaan itti ifaa bara. Yoo sistamii dalagee jechuudha sistamii yoo dalagee bara nam tokkoomi namni hedduun bika takkaa fayyuu hin danda'u. Namni hedduudhaan ijaaramee bara namni tokko nama sosoo jiraachuu hanga tokko. Namni hedduun nama sosoo jiraatu sistama kanaa bara ammaan tana ani guruppii warra boodichi yookaan waan ijaarii wajji yookaan nama biraatti wajji wal dhabsiisu kun walumaa jala akkanuma suliineetuma kajibaas walitti himnee wal waan jennu akkan taane bara dhugaa dalagu jira jechuudha bara. Akkana ta'uun kun dalagu jira jechuudha. Amma ani harka biraatti keessa jira saniitu waan kana jeequ jira hanga ammaan tana ragaan hin qabu hin jiru. Kanaas ni jira jeeti sinamanu yoo jiraateef dura ni ba'a. Anammoo ragaanis akka ijoo dubbii godhee akka irratti qormaanni dhiyaatu hin dhiyeessine hanga ammaan tana maafuu waan biraa irratti fookus godhee jira. Karaa kwaalitii miidiyaan isa waliin dhiyaatu san maal kana jennee gabbuunee san keessa seenuu hin geenye waan biraa waan gurguddaa waan kana bu'uura isaa kana jabeessu irratti fookus godhee jechuu waan hedduu kan hin siimuu barbaada. መልካም ዶክተር እንግዲህ ችግር እንዳለ በውስጡ ችግር ያለ እንዳለ ምንም ድብቅ አይደለም እንደገለጹት እርሶም ውስጡ ያለውን ጸርቶ የኦሮሞ ህዝብ ክብርና አለኝታ እንዲሆን ነው የሚፈልጉት ማንኛውም የኦሮሞ ልጅ ይሄንን ነው የሚመኘው ማንንም ራስን የሚያፈርስ ሰው የለም ግን እንደ ቦርድ ኃላፊነቶ ትልቅ ኃላፊነት ቦታ ላይ ነው ያሉት የነበሩት አሁን እንዳለ የሉ ገባኝ ዶክተር ያልኩ ያለሁት እርሶ በነበሩበት ሰዓት ላይ በኦሮሞ ህዝብ ፊት ነው መጀመሪያ የተሾሙት አሁን በዛ ላይ የሉም ጥሩ ነው ጋዜጠኞችን አነጋግረዋል የጋዜጠኞቹን ስሜት ሳይረዱ አይቀሩም ሁለት ጋዜጠኞች ተባረዋል እነዛ ጋዜጠኞች በምን ምክንያት ተባረሩ የምንሰማው ነገር አለ የዲሲፕሊን ጉድለት የእውቀት ማነስ የችሎታ ማነስ የሚባል ነገሮች አሉ እንደ ቦርድ ኃላፊነቱ እንደነበሩት ምንድነው የደረሱት ዶክመንት አለ የጠየቁት ነገር አለ ያገዳቸውን አካል አናግረው እነኚህ ልጆች በዚህ ምክንያት ታግደዋል የሚል ጽሁፍ በትክክለኛ መረጃ ችግሩን ቀርጸው የደረሱበት ነገር አለ Gavi kana deebisuudhaaf dura boordiin walgahii godharratti riippoortii baatii jaha waan hojjetan irratti warra egzektiiv kaawunsil irra riippoortii nu dhiyaatee jira. Riippoortii san keessatti akka ijoo tokkoo ta'e warra ari'ame kana idduma san gaafa riippoortii dhiyaatan ari'amanii dalagaarra inni ari'amanii illee osoo hin ta'in nuti mika ari'ee ammoo discipline akka gartee disciplinary measure itti kannine san itti kanninaan ka'anii deeman malee nuti nama ariin hin jiru jedhanii riippoortii nu dhiyeessanii jiran. Kun egaa nama ariin hin jiru ammoo namni tokko hojjetaa fi hojjechiiftuu qaba akkasitti ijaarame dhaabni kuni hojjetaa fi akka hojjetaa fi hojjechiiftuu gidduutti godhan jenneeti dubbisan akkasumatti isaanirraa riippoortii isaanii fudhannee usnee jechuudha. Boordii keessatti illee namni sajoolleen tuni akkaataan itti ari'aman silaa xiqqisoo gaafannee illee namni ni ture dhugaita ammoo karaa kanaan qoratamee isaan asitti fiduun dandeettii bitaachuma isaaniitu vote of confidence ta'uu waan danda'uuf jecha jenneeti gaafatan achi dhiifnee jechuudha. Maaltu ta'e san booda riippoortiin kun waggaa dhiyaate waggaa kun nu dhiyaatu akkuma jiru gaafuni akkuma riippoortii kaaniiti riippoortii garagaraa waan itti keessaa qabaa kunis namni ari'ameenis ibiduraafis namni seeraa fi heeran qaban inni ari'amaa waggaa nu dhiyaate okkee kuni hin morminuun seeraa fi heeran ijaaramanni kuni akka isaan jaanitti proportional punishment yoo kennameef kana maa kan isin jennee gabbuunee employer relationship seenuun qabnu kuni seeraan jira. Amma maaltu ta'a gaa wanni naquu boodamaatti dhufa ari'amni ijoollee kanaa jeequmsa dhaaba irratti sappoortota warra gartee deeggartoota dhaaba kanaa keessatti
olola fi waan guddaa ta'ee hoggaa as ba'uu deemu then dhaaba kanarratti rakkoo fiduuf deema jennee amma seenuun gaafachuun inni wanni kun duraan micro maal jennaan hojii kiyyarratti micro decisions with macro impact jedha. Micro decision jechuun hojii xiqqaa murtii xiqqoo ammoo impactiin isaa guddaa ta'ee jira. Sanirraa maaltu maanajimentiin kana ilaaluu qaba jecha hoggaa murtii san kennu. Hoggaa murtii san kennu maanajimentii jechuun kalchara uummataa sabbootota isaa wanni kun yooniin amma murtii kana maal fidaa je'eeti competent management irraa kanaatu godhamaa jechuudha. Duuba hoggaa san murtiin san godhamee baaklaashii uummata keessatti uumee jechuudha. Nama ari'ama kun sirriidhaa miti waan ni jaanii hin ari'amne hoyyuu jiruun jaanii isaanis disipiliin kannamee fi sorakkoon guddaan uumee jechuudha. Amma kanaatu beekamaa fi amma viidiyoo waan yuutuubii fi maqaa fi hunda waan ni godhanii waan ni bahanii uummata keessatti jeeqamni guddaan deemu uumamee jechuudha. Public relation backlash uumame. Kun hoggaa uumame amma dubbiin boordiin waan kana ilaaluu qabaa jechuun ammas deebi'ee dhufe jechuudha. Nuti gabbaatanii wanni kunuu hin jiru hin uumamne amma wanni backlash sanarratti hundaa'anii tummanni rakkoo nuti mana keessa duraanuu irratti hojjetaa jirru as baas. Macro impact micro decision macro impact. Amma waan guddaa qotee baases jechuudha. Amma waan guddaa hoggaa gamanaa baasu deebiin uummataaf kan namuurra ture. Akkamitti kan namaaf waan kun qoratamee ilaalamee kan namuuf qabaa jechuun dhufee jechuudha. Amma laal wanni tokko uummanni kee dhaggeeffattoonni kee akka gaarii wanni beeku wanni hin barbaadu. Boordiin hojiinsaa murtii maanajimentiin godhe achi bahee defendi godhuudhaaf sirriidha. Hojii maanajimentiin hoggaa godhe hojiinsa baaklaashii guddaa uume maal jaa boordiin maaliif uummataaf bika bu'een uummata keessaa rakkoon dhukkubeen hoggaa dhufte immediately wanni godhuu qabu uummata keessaa wanni dhufe kun waan dhugaa irratti hundaa'e moo waan kijiba irratti hundaa'e moo maaliif jedhu fudhachuu qabaa jechuudha. So responsiin immediately nuuf kenname achi bahaa haasawaa jechuudhaan dhufe jechuudha. No akkaataan itti akkuma baanee haasawaa osoo hin ta'in wanni kun xiqqisollee sana qoratamee gaariidha. Mee emergency jeeqamni guddaan uumame sappoortara keenyarra wanni uumame uummata waan ni keessaa uummata executive keessaa leetaraawuu already akkaataa fidee draft godhamee walgahii akkaan irratti farrame nagaafatan. Wanni kun maanajimentii keessatti ani boordiidha chairman akkamittiin dhufee irra farrama waan kana isinummaan fixan ani dhumaatu san godhuu dura maqaa boordiitiin waan ani am the speaker of the board maqaa boordiitiin waan hin godhuun boordii beeku qaba boordii walgahii hatattamaa yaamuu qaba jeetti ganama dubbiin kun hoggaan dhufu galgala boordii yaamee jechuudha hatattamaan maal godhuu qabna hoggaa hatattamaa yaamnu waan ganama dhageenyu raawwata hatattamaa yaamnee hoggaa dhageenyu akkanatti wanni kun deebiin kan namuuf qabaa namni sadii achi baatanii eega qosattu waan kana qoratan booda deebii kana interview kannuu qabdanii wanni jiru murtii dhagee. Amma osumaan kana jiru ganama leetarri ganama diraaf taasisan arraan kan hojja soorre wal geenya haanaa ta'in leetarri maqaa xiyyaanii sosoon ani idiitiin godhin leetarri diraaf godhamee dhufe eenyurraa dhufe Jawaar irraa dhufe idiit godhamee hoggaan dhufu kana anuu osoon idiitiin godhin osoo wanni tokkollee ta'an 24 osoo nan kennamin leetara san fuudhanii achirra baasanii jechuudha. The first trigger for me. Amma wanni kanaa kun tanaan duraan ta'ee jira tokko. Sanittiin seenummaa. Wanni kun hoggaa ta'uu I immediately wanni kun ta'uun qabu jeetiin oppose godhee jechuudha. Murtii boordiin waan godhuu qabu irratti murteessee jira san tarreesseetiin akkaataatti goonu kun akkana godhamuu qaba jeetiin lafa jechuudha. Kana keessatti ati as baatee ammaan tana responsii uummataatiif waan decision kun kijibaa manni Jawaar waa hundaan deemutti hin jiru ijoolleen ari'amtuun seeraan ari'amtee ji'iiti achi bahee paartoofitti dubbatti jechuudhaan nan dhufe jechuudha. Waan inni dubbadhuufi akkaataan itti dubbadhuufi miidiyamni itti dubbatu bisaa godhamee naa dhufe jechuudha.
kuni numaatu dubbii jabduudhaa miti hin fudhadhu akkana ta'uun qabu bar ana baritti anaatu mataa gubbaa jira bari ani mataan miilli mataan ajaju jeetiin protesti godhe hin ta'uu jiru ni kanaan ta'u osuma kana keessa jirru waraqaa san baasan leetaraan irratti hin faramin baasan hoggaa wanni kun bahu ijoolleen miidiyaadhaa warri miidiyaa keessa jiru yoo ummata kana ijoollee tana akkana beekan irratti warri boordiidhaa hawaasa kubbaan qabne achi taa'ee asiran nurra baasu ta'e wanni kun inumaa waan badaadha jedhanii guruupiin miidiyaadhaa ka jirtu warri boordiidhaa liidarshiippiin boordaa haamuu dhufa jedhanii naqaafatan jechuudha. Eenyu kana janii idarin chief gaafatanii nuti dalagaa kanaa ittiin fufnuu waan janna fakkaatti beekamni guddaan ta'e ani ijoolleen naa ta'uu didde yaa Dr. Hamza dubbii tan akkamiin laalla jedheeti idarin chief Dr. Birhaanuun ijoollee isaa akka walit qabee guyyaa sartiin ayaanee jechuudha. Anaa fi Dr. Ahmad dubbiin tuni jabaatte qabnee oowwaa deemte haye deemee hoggaa ijoollee dhaggeeffannu rakkoo deemaa jirtu kana akkuma jirutti ijoolleen barakkirtee lafa ka'ite jechuudha. Waan uummanni alaa jiruu fi wanni isaan jedhan hundinuu cinaan isaan himumaafuu ragaa bahan jechuudha. Guyyaa san keessatti sa'a 6 walgahii isaanii achi goon booyaati oolleen siin akkuma wanni irratti jeetanaan tura. So ammaan kana now I know more amma hedduun beeka jechuudha. Amma osoo leetarummaan xiqqoon baatsanuu kan hedduunillee waan hamaan qabanne baatsan yooniin amma deebi'ee waanuma guddaa jiru kaniin anuurra taa'u jiru kaniin wayyee isa jee qabsootti godhi jiru kun hoggaa bahe uummatatti cibaanee waan akkanaa kanaa sun qabnu jeetiin meemoo peejii 10 qabdu. Sequencing eventii qabdu hoggaan ani maal dubbi ani dhaqee paaltoo kinda rakkoo dira kana son arguu dhaqee wanni takkaillee hin jiru jee paaltoo kinda hoggaan jiruun email jabduu tana kaniin uummatatti booda as bahee himuudhaa taa'u yoo dubbiin jabaattee oowwitee dhufte basically Jawaar ajaja guddaa naa erge jechuudha. Basically arraba you are a sitting duck yoo kana gurbaachanaan jee jechuudha. Kuni it is tuffii bakka maalin siin jaafachool bahe jechuudha wanni kun. Kuni amma dhaabbachuu qaba ka ji'u email isaa tokkoon ka wali hidhatee rakkoo tanaan dura dabtee wajji wali hidhatee hammaas murtii barbaachisu. Jawaar asseetis liabilityidhaati dhaaba kanaaf je'ee akka gaarii detail godhee isa kanaas yoo sun bikka isaa malu qaboota malee rakkoo guddaa uuma jedhee peejii 10 waan meemoo detail faaktii qabdu boordiidhaa erge jechuudha. Walgahii hatattamaa guyyaa lammadatti kanarratti hundaa'etti qoradhee rakkoon tun hundinuu waan akka taate qoradhee seeraa wajjin akka seeraatiinis karaa gartee amantii uummataatiinis karaa amanaa uummataatiinis waan nurra ergamu isin ergee san dura ergee fi halammadaa ammas walgahii hatattamaa sabti guyyaa sabata xiqqaadhaaf yaame ammas waanuma dhihaate kanaahu rakkoo dhihaate kana akka gaarii katabee meemoo jabduu isaanii erge jechuudha. So rakkoon miidiyaa keessatti walgahii gootee isa jettu walgahii goonee wanni rakkoon kun jiru argame jechuudha. Beekne jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in amma deebi'eetiin siinjee bar qotee baase evidensii uummata kanaa dhiyaate bar wanni amma komitee irra dhaabne jiru kun bara komitee dhaabne barbaachisu decision barbaachisa. Murtii barbaachisa malee yoo dokumentii bukeessa maddite amanamuun jiraate murtii barbaachisa malee bara komitee dhaabuun barbaachisu maaliif fast ta'ee decision fudhamuu qaba. Dhaaba kana sanuu amma karaa irra deemu jiru kana ammallee xiqqoo maallaqa walitti qabanii uummata keessaa osoo badaan kiraayisiin lammadaa kabiraan dhufne ammas already kiraayisii tokko nurra gahee sagayit amma babbarachuu jira kan biraa osoo dhufne amma murtii barbaachisa jechuudha. አድማጮቻችን ከዶክተር አምዛ ጋራ ያደረገውን ቃለ ምልልስ በዚህ አላበቃም። ሳምንት ክፍል 2 ይቀጥላል። አድማጮቻችን እንግዲህ ስታደምጡት እየቆያችሁት የሰይፈ ነበልባል የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። እነሆ ታዲያ ፕሮግራማችንን ለማጠቃለል ደቂቃዎች ይቀሩናል። በዛ ደቂቃ ደግሞ እዮብ የምትለው ነገር ካለ? አው ሙዚቃውን ከመልቀቃችን በፊት ሰይፈ ነበልባል ሬዲዮንን ለመርዳት የምትፈልጉ ወገኖች
ፔፓል አካውንታችን ayantu.com ላይ ዶኔት ሰይፈ ነበልባል የሚል አለ እንዲሁም ሬዲዮኑ ላይ ባለው አካውንት ዌልስ ፋርጎ ባንክ በሱ ልትረዱን ትችላላችሁ ሰይፈን ረዱ ማለት የኦሮሞ ህዝብን ድምጽ ረዱ ማለት ነው እንግዲህ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ ያመሰግንን ሳምንቱ ሙሉ የሰላም የጤና ይሁንላችሁ ያለን በዚህ በጀመርነው ዜማ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት tunamaba samana laki sena no sini lami dagatini ya ba dipa kangara borundarwa sibakatu sare baga saruma ikabdu magabira gade makan gaduma ile tu sena firam nadisi jenna dite takki jenna dite to gilaki mana mati sera da bara sabina geti to gilaki mana mati sera da bara sabina geti to jenna dite takki jenna dite nadisi jenna dite to gilaki mana mati sera da bara sabina geti to gilaki mana mati sera da bara sabina geti Kangal tutan, kansov tutan, kanat tutan, kumpar sofida, kungarapita. Udamu garapi, mali murtadi, udamu garapi, mali murtadi. Sinara madino, malu tutani, sinara madino, malu tutani. Nadisi jenna dite takki jenna dite to gilaki mana mati sera da bara sabina geti to gilaki mana mati sera da bara sabina geti to jenna dite takki jenna dite nadisi jenna dite to gilaki mana mati sera da bara sabina geti to gilaki mana mati sera da bara sabina geti Mari rakada
keessa galanne tuutaane keessa galanne tuutaane keessa galanne. Kangal tuutaat kan sof tuutaat kan